बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आयशा है। हमारा तलक अमीर घराने से है। वालिद साहब एक बिल्डर थे। मुझे मेरे घर में हर किस्म की सहूलत हासिल थी, पर शादी के मामले में मुझे मेरी मर्जी करने की इजाज़त नहीं थी। हमारे ख़ानदान की लड़कियों को हर तरह की आज़ादी दी जाती, पर किसी भी लड़की को अपने पसंद के मुताबिक शादी की इजाज़त नहीं थी। मेरी माँ जब 16 की हुई तब उनकी शादी इनसे दुगनी उम्र के एक अमीर तरीन मर्द से हो गई थी, और उनकी माँ ने इनके लिए यही मुनासिब समझा। मुझे अपने साथ भी यही सलूक होता हुआ नज़र आ रहा था। मेरे लिए जब अज़हर का रिश्ता आया मेरी उम्र 16 साल थी। अज़हर मुझसे 17 साल बड़े थे, पर मेरे घर वालों ने मेरे लिए यही रिश्ता मुनासिब समझा, जबकि मैं अपनी तरफ से एहतजाज भी किया। तुम पागल तो नहीं होगी? आखिर क्या कमी है अज़हर में? अच्छी शक्ल सूरत क्या है, अमीर है, और क्या चाहिए? सिर्फ 17 साल ही तो बड़ा है तुमसे, जबकि तुम्हारे पापा मुझसे 22 साल बड़े थे। तो क्या मैंने इनके साथ एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारी? क्या मैं इनके साथ खुश नहीं हूँ? मेरी माँ मुझसे सवाल किया। मुझे जवाब दिया। शायद इनके हिसाब से ये एक मजबूत जवाब था। हाँ, आप खुश हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपकी वो खुशी मुझे आपके चेहरे पे सिर्फ पार्टियों में लोगों के सामने दिखाई देती है। हाँ, आप मुतमिन हैं, जबकि मैंने आपको रातों को रोते हुए भी सुना है। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी तरह ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो जाऊँ तो कबूल कर लें ये रिश्ता, शादी की तैयारियां करें। अगर अल्लाह ने मुझे बेटी जैसी नेमत नवाजा तो मैं इसके साथ ऐसा कभी नहीं करूँगी। जिस तीर से आप खुद घायल हो वही तीर आप अपनी औलाद के सीने में उतारना चाहती हैं, मैंने रोते हुए कहा। मेरी माँ ने दोबारा इस मौजू पे बात नहीं की। मैं भी किस्मत के सामने हार गई थी। मेरी अज़र से शादी होगी, मुझे साथ लेके लाहौर आया, जहाँ इनका बहुत बड़ा बंगला था, जहाँ हम दोनों के अलावा चंद नौकर ही रहते थे। अज़र सुबह ऑफिस जाते और रात को वापस आते। कभी कभार तो कई कई दिन गुजर जाते। हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकते थे। वो मेरे जागने से पहले चले जाते और सोने के बाद आते। हमारी उम्र के फ़र्क ने हमारे बीच एक गहरा शिगाफ डाला। जो सब मैं करना चाहती थी उनके नज़दीक जाना चाहती थी। डिनर पर साथ जाना, बैठकर खाना खाना, कोई फिल्म देखना। वो कहते ये सब काम तुम मेरे बिना भी कर सकती हो। इनके साथ इनकी बोरिंग बिजनेस पार्टी में जाना मुझे पसंद नहीं था, जहाँ लोग एक दूसरे को बाजू थामे ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो सब खुश हैं। घर जाते एक दूसरे से मुंह फेर के ऐसे सो जाते हैं जैसे एक दूसरे को जानते तक ना हो। अब तो अज़हर ने कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर जाना भी शुरू कर दिया था। ऐसे में मैं अकेलापन महसूस करती थी। मुझे तन्हाई पसंद नहीं थी। तन्हाई से वहशत होती। एक बार मैंने मम्मा से बात कर डाली। बेटी माँ से दिल की बात ना करती तो कैसे कहती? मम्मा ने कहा फिक्र नहीं करो, औलाद हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। अभी घर में दिल लग जाएगा और तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा। तुम्हारे पापा भी अज़हर जैसे थे। माँ ने मुझे तसल्ली दी। मैं अभी अपनी रात का इंतज़ार करने लगी। मेरी शादी को 8 महीने हो गए थे, मगर मैं उम्मीद से ना हुई थी। मैं डॉक्टर के पास गई, मुझे चेकअप करवाया गया। डॉक्टर ने मेरे टेस्ट किए। अगले दिन मुझे दोबारा बुलाया। ये खबर सुनाकर उसने मुझे हमेशा के लिए मायूस कर दिया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। औलाद औरत के लिए सबसे बड़ी नेमत होती है। औलाद का ना होना औरत के लिए बड़ी दुख की बात होती है। मुझे ये खुशी कभी नहीं मिलेगी, ये सोचकर मेरा दिल दहल गया था। इसके बाद जैसे मुझे चुप्पी लग गई थी। फिर एक बार किस्मत के आगे हार गई थी। वो सारी रात मैंने रोते हुए गुजारी, मगर मैं दिल में फैसला कर चुकी थी कि ये बात मैं अज़हर को कभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि हम इतने मजबूत रिश्ते में नहीं बंधे थे कि वो इतना बड़ा झटका बर्दाश्त करते। फिर वो मुझसे मुंह मोड़ लेते तो मैं कहाँ जाती? अब तो तन्हाई मुझे और काटने लगती। मैं बहुत उदास रहती। बिलाखिर उन्होंने मेरा एहसास किया। एक फैमिली को हमारे घर में गेस्ट के तौर पर ऊपर वाले पोर्शन में रहने के लिए बुलाया। वो कुल 3 लोग थे, एक बूढ़े अंकल आंटी और उनका बेटा। अंकल आंटी बहुत अच्छे थे। आंटी ने मोहब्बत की शादी की। मैं जब उदास होती उनके पास चली जाती, उनकी मोहब्बत की किस्सा सुना करती। वो खुद बूढ़े थे पर उनकी मोहब्बत जवान थी। मेरी और अज़हर की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। लगता था हम सदियों एक दूसरे के साथ गुजार दिए। वो दोनों ही बूढ़े हो गए। उनका बेटा अली मेरा हम उम्र था। कभी कभी इससे सलाम दुआ हो जाती। वो बहुत खूबसूरत और पुरकशिश शख्सियत का मालिक था। मैट्रिक का स्टूडेंट था। मैंने अक्सर इसे पढ़ते ही देखा था। शायद शाम में कोई कंप्यूटर कोर्स करने जाता था। अक्सर मुझे अपनी पढ़ाई के बारे में बात कर लेता।
ایک بار انکل آنٹی کو حج کے لیے جانا تھا، انہوں نے مجھے درخواست کی کہ میں علی کے کھانے پینے کا خیال رکھوں تو مہربانی ہوگی۔ میں نے کہا کہ ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کھانا نوکر ہی بناتے ہیں تو جہاں 2 لوگوں کا کھانا بنتا ہے وہاں 3 کا بن جائے گا۔ یہ لوگ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ اگلے دن اظہر بھی کام کے سلسلے 15 دن کے لیے کراچی چلے گئے۔ اب گھر میں زیادہ تر میں اور علی ہوتے۔ ایک شام شاید وہ کمپیوٹر اکیڈمی سے واپس آیا، میں ہال میں بیٹھی چائے پی رہی تھی، اس نے مجھے سلام کیا، میں نے اسے چائے پینے کی آفر کی، وہ میرے ساتھ بیٹھ کر شکریہ چائے کی بہت طلب ہو رہی تھی۔ خود سے چائے بنا کر پینا اچھا نہیں لگتا، میں نے کہا بتا دیا ہوتا میں آپ کے لیے چائے بھجوا دیتی۔ کہنے لگا دراصل مجھے اکیلے بیٹھ کر چائے پینے سے کوفت ہوتی ہے، مجھے امید نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لوں۔ علی نے خود ہی اپنی بات کی اور ہنسنے لگا، مگر میں خاموش ہی رہی۔ کہنے لگا آپ میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لیا کریں، مجھے ویسے بھی الجھن ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ 1 2 لوگ بہت جلدی ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں نے یہ جان لیا تھا کہ علی بالکل میرے جیسا ہے، شاید اس لیے تھا کہ ہماری عمریں ایک جتنی تھی۔ وہ بہت ہی ہنسمکھ قسم کا انسان تھا، بات بات پہ مذاق کرنا اسے خوب آتا تھا، ہمارے شوق بہت ملتے جلتے تھے۔ روز چائے کی ٹیبل پر ہم خوب باتیں کرتے، ہم نے اس موضوع پر بھی بات کی کہ میری شادی والدین کی مرضی سے ہوئی، اظہر سے مجھ سے مختلف انسان ہے۔ کہنے لگا میں تو آپ کو دیکھتے سمجھ گیا کہ آپ ان کے ساتھ خوش نہیں ہیں، معاف کیجیے گا وہ مجھ سے آپ کا تعارف نہیں کرواتے تو میں یہی سمجھتا کہ آپ تو ان کی بہن یا بیٹی۔ یہ بات کر کے علی بے ساختہ ہنس پڑے۔ جب اس نے دیکھا کہ میں سنجیدہ ہوں تو فوراً اپنی مسکراہٹ پر قابو پانے لگا، کہنے لگا یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ زندگی غلط فیصلوں کی نظر کرنے کے لیے بہت چھوٹی ہے، پھر اپنی پسند سے شادی کرنا کون سا گناہ ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ لوگ ایسے کیوں جینا پسند کرتے ہیں، جس انسان کو وہ پسند ہی نہیں کرتے خود کو کیوں اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میں ماں باپ کو دیکھتا ہوں، وہ ایک ساتھ کتنے خوش ہیں، اگر آج جب 25 سال پہلے اپنے دل کی نہ سنی ہوتی تو آج ساتھ نہ ہوتے، نہ ہی خوش ہوتے، پر خوش ہیں نا کیونکہ انہوں نے سٹینڈ لیا۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے شاید بزدل ہوتے ہیں، اتنے بزدل کہ اپنے لیے لڑنا بھی نہیں چاہتے۔ علی تو چلا گیا مگر اس کی باتیں رات بھر میرے دماغ میں گھومتی رہی۔ وہ کہ اتنی بڑی گہری بات کر گیا تھا کہ میں حیران تھی۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے سوچا کہ میں علی کی طرف پیش قدمی کروں گی۔ اگر اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا تو میں اپنی زندگی حالات کو قبول ہی کر لوں گی، اگر اس نے جواب دیا میری طرف پیش قدمی کرنے کی تو میں اپنے لیے یہ قدم اٹھاؤں گی کیونکہ میں بزدل نہیں ہوں۔ ہم دونوں روز کی طرح بیٹھ کے چائے پی رہے تھے، آج میں علی سے اس قدر قریبی صوفے پہ بیٹھ گئی جبکہ میں ایسا نہیں کیا کرتی تھی۔ اس نے بھی یہ بات نوٹ کی کیونکہ شاید اس کے دل میں بھی وہی جذبات نہیں تھے جو میرے دل میں تھے۔ مجھے اپنے کیے پہ شرمندگی ہوئی۔ ایک دن چائے پیتے ہوئے میں نے اسے چینی دان تھما دیا، میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے لگ گیا، اس نے بھی مجھے نوٹ نہیں کیا جبکہ میں نے اسے جان بوجھ کر اپنی طرف راغب کر رہی تھی۔ ایک دن میں بڑے عجیب سے احساس کے زیر اثر تھی، ہم ساتھ ہی بیٹھ کے چائے پی رہے تھے کہ اچانک بات کرتے ہوئے میں نے علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، اگلے ہی پل وہ مجھ سے اٹھ کر دور ہو گیا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ مسز اظہر؟ مجھے پچھلے چند دنوں سے آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ نے مجھے کس قسم کا انسان سمجھ لیا؟ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کر رہی ہیں؟ علی فوراً ہی بفر گیا، میں تو شرم سے پانی پانی ہو گئی، میں نے سر جھکا لیا، پھر اچانک مجھے علی کے ہنسنے کی آواز آئی، میں نے سر اٹھا کے دیکھا، مجھے بہت حیرانگی ہوئی۔ اسے میری طرف ہاتھ بڑھا کر کہنے لگا مجھے لگا تھا تم کبھی میری طرف نہیں پڑھو گی۔ وہ اتنی محبت سے بولا کہ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو جل پڑے۔ کہتے ہیں نا محبت اندھی ہوتی ہے، پر گناہ نہ صرف اندھا ہوتا ہے بلکہ بہرا بھی ہوتا ہے، اسے نہ کچھ سنائی دیتا ہے نہ کچھ دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا، ہم اپنے علاوہ ساری دنیا بھول چکے تھے۔ رات ہوتے ہی نوکروں سے نظر بچا کر میں علی کے کمرے میں چلے جاتی، ہم باتیں کرتے ہنستے چھپ کر گھر سے نکل جاتے، مجھے اظہر کی کوئی فکر نہیں تھی، آخر انہوں نے آج تک مجھے دیا ہی کیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار کر کے ایک دوسرے کے ہو گئے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے علی کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ میں بہت جلد اظہر کو اس بارے میں بتانا چاہتی تھی، علی کو بھی بتایا کہ مجھے اپنی مرضی سے جینے کا حق ہے، تو میری محبت ہو، بس تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ علی نے کہا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، میں نے ایک تمہارے لیے خوبصورت تحفہ پلان کیا، کل شام تم میرے گھر آنا، ٹھیک ہے؟ آدھے گھنٹے بعد تم میرے کمرے میں چلی آنا، مجھے یقین ہے یہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ہوگا۔
जिसे तुम कभी भूल नहीं सकोगी। अली के बाद से मैं खुश हो गई। अगले दिन अली घर आया। आधे घंटे बाद मैं अली के कमरे में गई। बहुत अच्छी तरीके से तैयार हुई थी। मैं जब अंदर गई तो अली टीवी के सामने खड़ा था। मुझे बड़ी मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा था। कहने लगा, अपनी आंखें बंद करो। और जब तक मैं ना कहूँ आंखें ना खोला। मैंने ऐसा ही किया। शायद अली ने टीवी ऑन किया था, कोई फिल्म लगाई थी। इसके आवाज़ पर मैं चौंक कर आंखें खोलने लगी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मेरी मुस्कुराहट उड़ गई, जबकि अली के चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर मेरा दिमाग मौफ होने लगा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये वो वुडियत थी जो मुझे बर्बाद करने के लिए काफ़ी थी। कैसा लगा तुम्हें मेरा ये तोहफा? अरे तुम तो रोने लगी हो। देखो हम साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। क्या ख्याल है? ये वीडियो तो तूफान है, तूफान, जो तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर देगी। अली, तुमने मेरी वीडियो बनाई? तुम उससे मोहब्बत नहीं करते थे? मेरी बात गौर से सुना। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी ये वीडियो तुम्हारे शोहर को ना दिखाऊं, हर माह मुझे मुंह मांगी रकम देना। इसके अलावा तुम भी रोज़ मेरे कमरे में आओगी, जैसे अब तक आती रही हो। अब मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम्हें ये सब मंजूर है या नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास कोई और रास्ता है। अली हंसने लगा। तुमने मुझे धोखा दिया। क्या वो सब झूठ था? तुम पहले दिन से मेरे साथ खेल खेल रहे थे। मैं बस इतना ही बोली। हाँ और क्या, हम जैसे लोग मरते हैं ऐसी आसाइशों के लिए जिनमें रहकर तुम लोग खुश नहीं होते। तुम तो मेरे हाथ आई सोने की वो चिड़िया हो। मोहब्बत क्या, हम जैसों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो अपनी ज़रूरतों और ख्वाब पूरा करते हैं। आज से तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूँगा। मेरी ज़िंदगी अली की गुलाम बन गई थी। हर महीने मुझसे लाखों रुपए भी लेता और मुझसे गुनाह करने पर मजबूर भी करता। वक्त के साथ मुझे पता चला कि बूढ़े अंकल अली के माँ बाप ही नहीं हैं, बल्कि एक इस खेल में इसके मददगार थे। वो किसी बैंक में नौकरी नहीं करते थे। जब अज़हर घर आते तो अली ऐसे पेश आता जैसे इसने कभी मुझसे बात ही ना की हो। इसके जाते वो अपनी असली रंग रूप दिखाने लगता। यूं ही 6 महीने गुजर गए। मुझे अपने वजूद से नफरत होने लगी थी। इससे बेहतर तो मेरी पहले वाली ज़िंदगी थी। मैं खुद से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रही थी। क्या ये सब यूं ही चलता रहना? कौन था जिसने ये सब रोकना था? कभी कभी सोचती कि अपनी जान ही दे दूं, और कभी सोचती कि अज़र को सब कुछ बता दूं। एक दफ़ा अपनी माँ को सब कुछ बताने का मैंने सोचा भी था। मेरी हिम्मत ना हुई। बिलाकर मैंने अपने शौहर को सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दें, मैं बहक गई थी। मेरे नफ्स ने मुझे अपना ही गुलाम बना लिया था। मुझे सिर्फ मोहब्बत चाहिए थी, तवज्जो चाहिए थी, आपका वक्त चाहिए था, जो कभी नहीं मिला। मैंने आपसे एक और भी झूठ बोला है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ये बात आपसे इसलिए छुपाई क्योंकि मुझे लगा कि आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मुझे छोड़ भी देंगे, मुझे जो चाहे सज़ा दे दें, मुझे कबूल है। आप मुझे जान से भी मार दें तो मुझे कोई मैंने गम फूट नहीं। फूट कर रोते हुए अपने सारे जुर्म का इतराफ़ कर लिया। उस दिन मैंने खुद को बहुत छोटा महसूस किया था। मैं अज़र से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। वो उठे और मेरी तरफ बढ़े। मैं तो घबरा ही गई थी। खौफ से मैं कांप रही थी। शौहर से नज़रें तक नहीं मिला पा रही थी। कहने लगा, अब तुम इस आदमी के पास नहीं जाओगे, ना ही इसे बात करोगी। मैं सब संभाल लूँगा, मगर ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तुम्हारा फ़ैसला मैं बाद में करूँगा। तुम्हें वो फ़ैसला मानना पड़ेगा। अज़हर ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। खैर, अगले दिन अज़हर रात को घर नहीं आए। अली ने मुझे कॉल करके बुलाना चाहा, मगर मैं कॉल नहीं उठा रही थी। वो बार बार मुझे कॉल करता रहा। बिला आखिर गुस्से में मेरे कमरे तक आ गया। मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा कि अचानक वहाँ पुलिस आ गई और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। अज़हर ने पुलिस को बताया कि इस शख्स ने मेरी बीवी को इज़्ज़त पर हाथ डालने की कोशिश की। अली पुलिस को मतलूब था। वो पहले भी कई ऐसी लड़कियों को बेवकूफ़ बना चुका था और उनको लूट चुका था। पुलिस ने अली और उसकी नकली फैमिली को भी पकड़ लिया। इसने अली से मेरी एसएचओ सारी अज़हर वीडियो का लेके ज़ाया वाकफकार कर था दी। और यकीन दिलाया कि इसकी और कोई कॉपी नहीं है। अज़हर ने मुझसे बातचीत बंद कर दी। एक दिन उन्होंने मेरा सारा सामान पैक किया और मुझे घर छोड़ने के लिए तैयार हो गए।
میرے پاس یہ حق کہاں تھا کہ میں ان سے پوچھ سکتی کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ مجھے معاف کر دے۔ خیر، انہوں نے کہا کہ تم پر اس میں میری غلطی بھی تو ہے، میں نے تم پر توجہ نہ دی، تمہارے پاس 6 مہینے کا وقت ہے، تم اپنی ماں کے گھر ہو، اور ان سے میں کہہ دوں گا کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، اسی لیے تمہیں وہیں چھوڑا۔ تم سوچ لو تمہیں کیا کرنا ہے، اگر تم میرے ساتھ رہنا تو سب کچھ بھول کر آ جانا، اور اگر نہیں تو بتا دینا، طلاق نامہ مل جائے گا۔ اظہر نے سامنے دیکھتے ہوئے یہ کہا۔ میں نے کہا، میں اس قابل نہیں ہوں اظہر، خود کو معاف کرنے کی کوشش کرو، جب تک تم خود کو معاف نہیں کرو گی نا، کوئی بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے آخری موقع ہے۔ اظہر مجھے اپنی ماں کے گھر چھوڑ کر خود وہاں سے چلے گئے۔ 6 ماہ بعد میں اپنے گھر سے چلی آئی۔ تب سے آج تک اظہر نے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے اظہر کو کتنا غلط سمجھا، پر وہ کتنے اچھے انسان تھے۔ نفس کے راستوں پر صرف بربادی ہی ہے، اپنی منتظر ہے۔ پاک رشتے جیسے بھی ہیں وہ آپ کے لیے ٹھیک ہوتے ہیں۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ بالکل خوش ہوں۔